4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 고린도전서 6장 18절. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 고린도전서 6장 18절. 음행을 피하라. 사람이 짓는 죄마다 자기 몸 밖에 있지만 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 짓는 것이다. 음행을 피하라. 사람이 행하는 모든 죄는 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 짓느니라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Flee fornication. Every sin which a man may practice is without the body, but he that commits fornication sins against his own body. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. 哥林多前书6:18。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的，是得罪自己的身子。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的，是得罪自己的身子。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身体以外，唯有行淫的，是得罪自己的身体。你们要逃避淫行。人所犯的，无论甚魔罪，都在身体以外，唯有行淫的，是得罪自己的身体。你们务要远离邪淫。人无论犯的是什么罪，都是在身体以外，但是那犯邪淫的，却是冒犯自己的身体。1. Korinther 6:18. Fliehet der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe, wer aber hört, der sündigt an seinem eigenen Leibe. コリント第一6時18分。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の他のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかし、みだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。1 Κορινθίους 6:18. Φεύγετε την πορνείαν παν αμαρτημάω εάν ποιήσει ανθρώπος εκτός του σωμάτος εστίνο δε πορνευόνι στο ίδιον σώμα αμαρτάνει. 1 Corinthians 6:18. Fuggite fornicationem omne peccatum quod chiunque fecerit homo extra corpus est qui autem fornicatur in corpus suum peccat. 1 לקורינתים ונקודותיים 18
רחקו מן הזנות כל חטא אשר חטא האדם מחוץ לגופו הוא, והזונה חוטא בעצם גופו. נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא, והזונה חטא בעצם גופו. 1 Коринфянам 6 часов 18 минут. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 1 Corintios 6 y 18 de la mañana. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 1 Corinthiens 6h18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez la fornication, quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. 1 Corinto Kapitulo 6 versikulo 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. 1 Korin 6:18 จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีความบาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเอง 1 Korintolaisille 6:18. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. 1 Korintiërs 6 vers 18. Vlied de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 1 Korintherbrev 6:18. Fly er utugt. Enhver synd, som et menneske ellers gør, er uden for legemet, men den, som bedriver utugt, synder imod sit eget legeme. 1 Korintus pukul 6:18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Coríntios 6:18 da manhã. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Korintliler 6:18. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır. Ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler. 1 Corinto 6:18. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. 1 Korintiečiams 6:18. Saugokitės ištvirkimo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui. 1 Korintas 6:18. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, po ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. 1 Korintus 6:18. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. 1 Korinथियों 6:18. व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है।
1 Korinthebrev 18 mínútur yfir 6. Flýi sörlifnaðin. Sérhver önnur synd sem maðurinn drýgir fyrir utan líkama hans. En sörlífismaðurinn syndgar á móti eigin líkama. اول قرنتیان ساعت 6:18. از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می کند بیرون از بدن است. لکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد.မတရားသောမိထုံကိုကျင့်ဆောင်ကြလော့လူပြုတတ်သောအခြားသူစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်ပြင်၌ရှိ၏မတရားသောမိထုံကိုပြုသောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှာ၏1 Abakolinso 6:18. Utíkejte smilstva. Všeliký hřích, kterýžkoliv učinil by člověk, kromě těla jest, ale kdož smilní, ten proti svému vlastnímu tělu hřeší.